You are awesome. You are God. You are an awesome God. I'll dig deep down deep, and there's still more. Deep down deep, it's a well without a floor. You love me, you love me, you love me. Who could ask for more? I'll dig deep down deep, and there's still more. Deep down deep, it's a well without a floor. You love me, you love me, you love me. Who could ask for more? You love me when I'm right, you love me when I'm wrong. You keep on loving me all day long. I'll dig deep down deep, and there's still more. Deep down deep, it's a well without a floor. You love me, you love me, you love me. Who could ask for more? You love me when I sing, you love me when I pout. You keep on loving me. You won't run out. I'll dig deep down deep, and there's still more. Deep down deep, it's a well without a floor. You love me, you love me, you love me. Who could ask for more? You love me, yeah, you love me, you love me. Who could ask for more? You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here.
Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hi kids, good morning. Miss Cindy super glad to see you this morning. Oke, hari ini kita ada di end series of game plan. Judulnya Staring Contest. Miss Cindy kenapa sih Staring Contest? Nanti Miss Cindy kasih tahu ya. Oke, karena ini game plan, kita juga akan bermain game loh. Seru banget kan? Miss Vita dan Miss Utami akan bantu Miss Cindy. Oke, tapi sebelumnya, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Thank you God for everything. Now, we want to listen to the word of God. Give us wisdom and understanding. Help us untuk penuh perhatian dan self-control. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Good job everyone. Oke, sekarang kita lihat ya gimana sih cara main Staring Contest. Oh ya, kalian bisa juga ajak mama, papa, kakak, atau adik kalian. Oke, dan ikutin Miss Utami dan Miss Vita berikut ini. Aduh Mi, iklan-iklan mulu kalau nonton TV males ah. Kita main game aja yuk. Game apaan, Mas? Game matiin aja. Mi, kita main game seru. Oke. Oke, jadi gamenya mager kok, nggak usah gerak-gerak. Gamenya itu adalah lomba saling menatap. Cuma kan kalau saling menatap kan cuma lihat-lihatan aja, kita berdua ngapain ya kan? Nah sekarang ada tantangannya. Jadi setiap orang kita akan challenge ourselves ya. Oke. Jadi Ami nanti kan gini, Ami tahan mata nggak boleh kedip mata sampai 10 detik. Oke. Nanti aku juga. Siapa yang kedip sebelum waktunya selesai dia yang kalah, oke? Oke, kita satu-satu ya. Iya. Oke, tapi Ami harus lihat cermin dulu tuh. Ami harus lihat Oke. di situ kaca ya. Oke, aku siap. Siap ya. 10 detik ya Ami ya. Oke. Ready? Ami hitung ya. Oke. Oke, siap. Mulai. 1. Ya, Ami kedip nggak tadi? Enggak lah. Oke. Ulang lagi. Oke. Sampai 10 ya. 1, Mm-mm. 2. Ami. Itu kedip itu aku lihat kamu kedip dari kaca. Iya, aduh. Ulang lagi ya. Konsentrasi. Oke. Ulang lagi Sekarang ya. lebih serius ya. Oke. Lebih serius. 10. Sampai hitung ini Ami harus jangan berhenti hitung. Oke. Siap ya. 1, 2, mulai. 3, 4, 5, 6, 7. Kalah deh aku. Aku menang. Ami nih. Fokus dong Ami. Fokus selain Ami sibuk bergerak harus fokus di depan. Aku harus ngitung. Aku Oke, harus aku mempertahankan mataku melek. Oke, sekarang aku yang hitung ya. Aku yang Oke, hitung ya. oke. Siap ya. Siap. 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ketabok karena gak kelihatan. Ulang lagi ya. Oke. Oke. Ayo maafin dulu ya. Sama-sama. Oke. Sampai 10 ya. Oke. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai kalah. Menang lagi. Jadi Kamu lu gimana ini? iya, Ami tadi kan menang. Kalah karena Ami bilang katanya menghitung. Sekarang kan udah aku hitung, aku juga yang menang. Geli. Iya. Kan aku tahu caranya. Jadi gini, aku kan menang tuh. Ami kan nggak menang. Jadi Ami tuh harus belajar konsentrasi lebih lagi. Sekarang biar konsentrasi, Ami beliin aku es krim. Ya. Ayo sudah. Itu mah namanya hukuman. Ya sudah, kita matikan yuk. Ya kita pergi beli es krim yuk. Ayo. Gimana gamesnya? Seru kan? Kalian udah lihat kan Miss Utami sama Miss Vita? Seru juga kan? Hopefully kalian yang menang ya, sekalipun kalian di rumah. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih staring contest? Why staring contest? Oke, karena ketika kita staring contest, kita harus benar-benar fokus. Ya, seperti tadi Miss Vita dan Miss Utami ada yang making face dan lain-lain, tapi kita harus tetap fokus. Tahu nggak sih kalian?
waktu diadakan staring contest, ada yang tidak berkedip sampai 40 menit. Wow, that's quite long time ya. Karena kita human being, kita berkedip loh selama 15 sampai 20 kali dalam 1 menit. Kling, 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 oke? Bahkan ketika kalian dengar Miss ini percaya ada juga yang berkedip saat ini, ya kan? Oke, kenapa sih kita harus belajar untuk fokus? Ayo kita baca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama ya. Dalam bahasa Indonesia, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. In NLT version dibilang, since you have been raised to new life with Christ, set your sight on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things on earth. Wow, di sini jelas banget ya. Carilah perkara yang di atas itu artinya set your sight in the realities of heaven. Wah, keren banget. Tapi Miss Indi kok kayak berat banget sih. Kayak kita harus set our realities in heaven. Emang gak boleh ya cuman kayak games atau any other activities that such fun and anything bla bla bla. Kayaknya aku gak bisa deh. Yes, kamu bisa kids. Karena di Bible yang baru kita baca bilang, since you have been raised to new life with Christ. Karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Wow, kamu juga bisa melakukan dan memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas. Bukan cuman main doang, bukan cuman game doang, atau bukan cuman aku mau sepeda baru dong, oke? Bukan cuman itu doang, ya. And kenapa kita harus kayak begitu sih, Miss Cindy? Ayo kita baca sama-sama ya. We have to live as citizens of heaven. Kita harus hidup sebagai warga kerajaan surga. Oke, ayo sama-sama kita recite. I am a citizen of heaven. One more time. I am a citizen of heaven. Good job everyone. Yes, you are. You are a citizen of heaven because the Bible says you have been raised to new life with Christ. Karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Okay? So, kamu adalah citizen of heaven. Nah, pertanyaannya Miss ini nih. Kalau citizen of heaven kira-kira berantem nggak nih? Kalau misalnya ada sesuatu nggak mau share, misalnya your sister want to take the doll and you want to play as well, perlu nggak sih kita tarik-tarikan? Ingat kita ini citizen of heaven loh. Kira-kira di heaven ada tarik-tarikan nggak? Enggak, oke. Tetot. What about, is the citizen of heaven stealing? Mencuri. Kira-kira citizen of heaven ada pencuri nggak? Nggak ada, oke? Citizen of heaven nggak mungkin curi. Lihat gambar di sini ya, ada orang yang bawa lampu. Ngapain di sini dia curi lampu? Lampu kan tinggi banget, gimana caranya dia ambil lampu untuk dicuri? Oke? Lampu itu melambangkan ideas, oke? Lampu itu melambangkan ideas. Kalian tahu nggak? Kalau misalnya kita nggak jujur, kalau misalnya kita mencontek, kita sudah stealing someone ideas. Kalau misalnya kita punya buku tanpa izin lalu kita memfotokopi, itu juga stealing someone ideas. Okay? A citizen of heaven will not do such a thing. Citizen of heaven gak bakal kayak gitu. Atau kayak gini, citizen of heaven kira-kira gosip nggak? Ngomong-ngomong, tau gak sih bla 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 bla. Atau kata-kata yang kayak kemarin di series kemarin, kamu urban banget sepatunya kayaknya nggak bagus gini. Kira-kira citizen of heaven melakukan itu nggak? Enggak, okay? What about misalnya nih aku jealous banget, aku nih iri hati gitu. Sister aku dapat nilai 10, aku cuma dapat nilai 5. Terus aku simpen iri hati di sini. Aku upset. Kira-kira citizen of heaven kayak gitu enggak? Enggak, ya. Citizen of heaven enggak kayak gitu. And kira-kira citizen of heaven kayak gini enggak? Kayak gambar ini. Bete gitu. Atau aku sedih.
Kira-kira citizen of heaven kayak gitu nggak? Yes, you may express your feeling. Kalian semua bisa express your feeling to make you better. Tapi kalau terus-terusan kayak begitu, tetot, citizen of heaven nggak kayak gitu. Terus, citizen of heaven kayak gimana dong, Miss Cindy? Citizen of heaven will live like Jesus. Kita akan harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Yeay! Kira-kira, tapi kayak aku bisa nggak ya kayak gitu? Bisa. Ingat firman Tuhan yang kita baca tadi? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Oke, since you have been raised to new life with Christ. Oke, kamu bisa seperti Tuhan Yesus. Oke. Contohnya apa sih citizen of heaven lakukan? Wow, kayak gini ya, read the Bible sama-sama dengan teman. Bahkan ketika kalian dengar gereja anak ini juga, dan waktu kalian gak bisa attend to the church, itu salah satu ciri-ciri citizen of heaven juga loh. Ya kan, kalian haus dan lapar akan firman Tuhan. That's good, okay? Juga citizen of heaven suka belajar. Oh iya, citizen of heaven senang untuk menyenangkan hati Tuhan. Citizen of heaven akan sangat happy apabila ada kesempatan di mana dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalian pasti kayak gitu kan? Karena kalian citizen of heaven. Oke? Terus citizen of heaven juga kayak gini ya. Dia obey and listen to their parents. Mereka taat dan mendengar mama dan papa di rumah atau semua otoritasnya, termasuk apa sih otoritas? Otoritas orang bertanggung jawab atas hidup kita, mama papa kita, atau kalau kalian di rumah punya grandma juga bisa, oke? Nah, salah satu ciri citizen of heaven, mereka kayak gitu, mereka obey. Papanya bilang, kayak seperti di sini, papanya bilang no, ya no, yes, ya yes, kayak gitu, ya. Itu ciri-ciri citizen of heaven. Jadi kalau misalnya mama kalian panggil, misalnya Cindy, terus kalian kayak yang Cindy, oke, it's not good, oke. Waktu mama kalian panggil sekali, kalian sudah harus menyaut yes ma'am, oke, dan samperin, oke. That is the characteristic of citizen of heaven. Oke, terus citizen of heaven juga senang, kayak main sama teman-teman, kayak spread the joyful, bukan hatred ya, harus joyful, spread sukacita ke teman-temannya, seperti gambar ini, woohoo, oke, jalan bareng-bareng teman, and happy, oke, citizen of heaven always spread joy among people, oke. Terus citizen of heaven juga ciri khasnya mereka suka berbagi loh. They love to share, oke? Misalnya kalian punya sesuatu yang bisa kalian share buat orang lain, kalian share, oke? That's so good, oke? Atau citizen of heaven juga melakukan perkara-perkara seperti mendoakan orang lain, oke? Jadi kalian boleh loh offer, misalnya ada teman kalian yang sedih, terus kalian mau bilang, aku bisa kasih apa ya buat dia? Kalian bisa pray loh buat dia. Kalian samperin dia terus bilang, hey, can I pray for you? Atau boleh nggak aku berdoa buat kamu? Karena kamu juga punya power seperti Jesus. Karena kamu citizen of heaven. As the Bible says, right? As the Bible says before that, since you have been raised to new life with Christ. Oke, kamu punya Jesus. Jadi kamu juga bisa melakukan perkara seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Oke, good job kids. Cindy recap lagi ya. Ingat, kita ini a citizen of heaven. Tapi Jesus bukan citizen of heaven ya. Dia adalah raja. He is a king, oke? Namun dia datang ke dunia hidup sebagai manusia dan mati buat dosa-dosa kita supaya kita bisa jadi citizen of heaven. Let's say 3 times. I am citizen of heaven. I am citizen of heaven. I am citizen of heaven. Ya, ketika kita terima Tuhan Yesus, jadi kita memiliki hidup yang baru di dalam Kristus, oke? Kita nggak lagi di bumi, kita ini citizen of heaven, oke? So now I believe that you understand this, and then you have to think, kira-kira apa sih yang distract kita ya? Kalau misalnya buat fokus sama Tuhan, ayo kita remove itu supaya kita bisa fokus sama Tuhan Yesus. Good job everyone. Now let us pray. Dear Lord Jesus, thank you for today. Thank you for everything.
Tuhan, help us, Lord, to apply this word of God in our daily life. In Jesus' name, we pray. Everybody says, Amen. Yay! See you! awesome God. Yeah, you are awesome.